Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ashab al-fadilah, para alim ulama, para masyayikh, Otaima pun sarana semolja Kiai Haji Khalil dari Bungka, sarana semolja Kiai Syamsuddin dari Bangeran, sarang setuju para ulama, para masyayikh, para ustadz, tokoh masyarakat, sebatan kaula amal jaki, para hadirin hadirat, kong langkong sahibul hajah, Teretan Muhammad Rais, sekeluarga, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Muhammad Mas'udi, serta hadirin hadirat saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan kula sareng pati panjenengan sedaja kesukaan sareng Allah nang malam nang are mangken bisa kita pangki dalam keadaan majelis dalam rangka hall Seebu Arena Teretan Muhammad Mas'udi. Muga mantar dan kula sedaja sehadir kong langkong Teretan Muhammad Mas'udi saajung ngadiin dan kula sareng pati panjenengan sedaja sareng Allah Subhanahu wa taala eta yakin orang yang sebajrah selamat fil akhirah rekarena kadinto mantar bi Allah Subhanahu wa taala parena barokah umur bisa kita pangki galaban puasa sebekal datang telasan sebekal datang alibadi kalih amin Allahumma. Alhamdulillah, dan kula sareng pada panjenengan sedaja eta tiyaki makhluk anya manusia sareng Allah Subhanahu wa taala paring ini pangsepenapan kenikmatan sareng Allah di antarana nikmat saya paring sareng Allah Subhanahu wa taala nikmat beres selamat sehat sempat nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala paring akal sasampurna amin Allahumma. Keterangan adabu bodo di antarana permata jiwa kak dinto separlo ikeimanin sarang dan kula sarang pada panjenengan bodo empat permata jiwa bodo empat separlo ikeimanin dan kula sarang pada panjenengan sedaja separlo ijegeh nomor situng akal dan kula ban panjenengan, nomor dua agama dan kula ban panjenengan, nomor telu sifat ketodusan dan kula ban panjenengan, nomor empat amal soleh dan kula sareng pada panjenengan. Kaento mut'ah kaento si wajib dan kula ban panjenengan ajagah dalam empat perkara si bagus ka adinto. Nomor situng akal, nomor dua agama, nomor telu masalah ketodusan badan kau lada Allah, nomor empat amal soleh kau tu jaga.
Alhamdulillah dan kula ban pancinan ki buru lestari telasan ki. Atelasan Jumat apa satu? Cak bisa atelasan Jumat ki. Mon bisa atelasan Kemis saja bisa. Amin Allahumma. Ampun jala barang lebih Allah Taala leta diraki satu. Bagi kula cak sak bisa le mele kan Jumat itu bang satu. Mungkin apa entar? Kila karsane ke mentelasan mun pasa terus kemudian mentelasan terus ada makanya heran kula ketretan kula ben panjenengan apa senoro Kemis patelasan noro Jumat demak aja ya amin Allahumma ampun alhamdulillah bi Allah dan kula ben panjenengan ki puru gento paring telasan selama sebulan dan kulaban panjenengan apa sah muka mentar sareng Allah pasa sebulan kita keterima sareng Allah telasan dan kulaban panjenengan muka mentar bi Allah banyak telasan sedi budi mentar bi Allah japa telasan sebekal datang amin Allahumma abali pole permata jiwa dan kulaban panjenengan kento empat perkara nomor situng akal pikiran dan kulaban panjenengan kento juga. Maka akal senaos akal kepinteran ikan di dan kulaban panjenengan tau le forsir dak bareng salakaran ta'ridani sareng Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh. Dan kula kadang bi Allah Subhanahu wa taala mudah tong pikiran bonyok serakidah Allah Subhanahu wa taala. Kadang dari banyak pikiran tretan saja si Abdina Mulyaki akal separaki sareng Allah Subhanahu wa taala segelas tapi pikiran sedeteng kento teretan kesibukan sedeteng panika dugelas tak mampu akal begitu tak mampu akal bledos akal kelenon naudzubillah min dzalik dadi orang pas senewan dadi orang panika tak sampurna akal karena kenapa akal dan kulaban pancenan eforsir tak sesuai ben beda separing sareng Allah Subhanahu maka diri kento tretan saking mena akal kento bi Allah Subhanahu wa taala ekemanin dan kulaban pancenan maka syariataki had menabi hukum Islam had ikan di dan kulaban panjenengan menabi nyinom tua nyinom pereng yang memabukkan wajib had wajib tokol siapa tokol nama menabi agama Islam orang nyinom tua sampai mabuk wajib tokol menabi agama Islam 40 kali. Iki mon Indonesia beda tak ada. Ha? Ada. Mabuk kira turut mabuk. Tayo mon negara Islam itu mau mabuk senikah wajib tokol 40 kali. Apa-apa mek sakento? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian, sangat aja gede akal dan kulaban panjenengan. Akal dan kula saya paringi sareng Allah Subhanahu wa taala kento harus jaga, harus eman-eman. Maka akal saya pada ngaki sareng Allah Subhanahu wa taala guna aki kang kui mikir bareng sama manfaat dan kulaban panjenengan. Mikir ilmu tak apa. Mikir madrasah, mikir pondok pesantren, mikir abe setro manfaat ilmu katipan apa. Pada tretan bi Allah Subhanahu wa taala situng orang kiai akan sareng den kula. Tempo narang karangan Alfia aja pun erengkes enadom tapi mungkin terlalu sibuk pikiran kita ganun kerusakan Allah Subhanahu wa taala bareng si enadom kinto bareng si erengkes kinto tak mari bi Allah taala abalik akal bah dadi setruk bah elang akal bah terus ngelola karena akal panika tak sesuai akal saya paling sareng Allah Subhanahu wa taala tak sesuai ben bareng semasau. Maka ketika dan kula saos menawi pikiran banyak usaha aki nguku tedung. Kadang men pikiran banyak setedung apa tak gelem ngide. Nggih napunten. Lain mun Sayyidil Walid Kiai Muhammad Fatullah justru menabi abagin Allahumma firlahu sajan banyak keruatan sajan banyak saya pikir sajan banyak asarin cek nyaman namun sewanika nggih napunten akal agama
ketudusan amal soleh. Le akas empat perkara kento bisa ialang ngaki laban empat perkara. Nika seperlu hati-hati ten kula ben panjenengan. Fal ghadab yuzilul aklah. Akal dan kula ben panjenengan, kepenteran dan kula ben panjenengan den kadang epelang margane emosi. Margane pegel. Maka harus terkontrol kepegelan dan kula ben panjenengan. Kong langkong de ibu pegel kena foto kontrol. Panjenengan dua sepaling manti mengku Allah Subhanahu wa taala kang kena foto. Sing pegel kena foto panjenengan pas sampai ngasto aja. Kontrol pikiran panjenengan. Banyak di antara naudzubillah min dalik nak foto yasto direng sepokin to tretan te bangku si asto henga kakecong ya mantare paling ada ya. Masyaallah tepe pun akati setepe sebiasa iketunging nang Isra ban Mi'raj Imam Juret imam ibadah di Allah Subhanahu wa taala kiai ibadah di Allah kiai Juret luar biasa ibadah di Allah Subhanahu wa taala cek lebur apa jeng kiai Juret kento selain apa jeng farda apa jeng sunnat tak buambu diri langker apa aja ekatoin sarang umina mungkin umina kerong cong Juret dan nak Juret pak kuna bojo sekecak aki umi bojong pole dulu nak ada bura bojong pole ekatoin bi umina pole mungkin kerong umina bojong sekecak aki umi bojong pole tak kuat umina panika sampai umina ngasto nika teretan umina ngasto sengak kakek nak ya mantar tak mati kakek terkecuali isang kazina cong kakek cong nika bi umina kosokan Allah Subhanahu wa taala teretan ampun masyhur kenika kampung panika teretan bedo orang pelacur seluar biasa pelacur luar biasa Imam Juret panika ampun ibadahna luar biasa bedo orang bajingan hasud ke Imam Juret pegel ke Imam Juret nika sepelacur panika hubungi sarang bajingan panika sampian pelacur mun sampian bisa aku de Juret sampai Juret azina ban sampian maka sampian bihulu yang puluna luar biasa tapi orang sepelacur panika usaha kati kenapa Juret panika setoro takude ke orang bini panika padahal luar biasa Imam Juret panika ibadah di Allah Subhanahu wa taala aku de ya ada Imam Juret orang bini panika adon-don luar biasa tapi Imam Juret panika tak toleh ternyata lain mun Juret kaya mau pabrik sedekang ki Imam Juret tak toleh wakil sepanika tak toleh tapi orang bini panika potos asa lah tak bisa aku dek Imam Juret akhirnya pring bini panika male ompelan oleh ompelan dari orang senyewa panika akhirnya apolong tedung ben orang nguan embi kapan apa orang tedung ben orang ngambi ngandung azina ben orang tongan embi kapan ngandung pah kebele ke orang senyewa nika nih hasalah Juret mare tedung banten kuna nika lengandung akhirnya pon ramai sekampung panika Juret panika langgerah botoh sampai ancor keluar Imam Juret nyoca apa bi Roma kulmi batu bi sampean sampai ancor ke pibo sampean lecek ma ibadah ke Allah sampean azina bener yang bini ini nika buktian nika ngandung orang bini nika engki ampun neng sampean cang Imam Juret nanti deki bila ampun orang bini panika lahir na pekulah selakar azina bener yang bini panika panawa punten sampai tunggu lahir sampai lahir pakakan tu anak panika cia bune Imam Juret ni korek luar biasa ibadah da Allah cumbut sareng Imam Juret panika bucil lah cong kakek cong sapa mang cong apa sengko apa ring lain pas ngucak kesukaan Allah Subhanahu wa taala nak kene kira mira ngucak emak dan kula abi ar-ra'i senguan umbi gak disebeni sampian ngene kabeh orang banyak cedakar Imam Juret punika punten tak zina ben orang panika justru sa zina ben orang laki lain
Akhirnya bangun lagi pole. Andi arti apa? Artinya dua anak embu tetap tebet retan. Padahal orang luar biasa tetap manter congkak kita mati ya terkecuali isang kazina. Kan isang kazina anak mereka ternyata. Gina pun tak nikah. Dari menikah. Maka embu senga embu cek sampai ngastoh kena foto senga. Maka kati panapa nak foto na panjenengan tetap nak foto na panjenengan dari daging panjenengan letuaki ke Allah insyaallah laku du malam pola bi Allah taala au berputaran sampean tuaki ke Allah amin Allahumma ini kenyamanan dari emosi mun emosi kento tretan ghadab kento kadang pas elang akal elang kemampuan akal kadang tak terkontrol melepegel ngene punten maka kibur ada buaki al-ghadab yuzilul aklah. Emosi kentos kadang mengilang akal, mengilang konsentrasi. Orang selak telakan, kampung burung gege, kampung napa kaya napa? Hah? Burung gege. Kampung burung gege, kampung beringin, kampung bengeran, kampung peneka. Orang salak telak di kamar margane pegel. Mungkin apa punten? Margane pegel. Coba bisa ngontrol emosi pun tentretan talak-talak. Salah sekoni, oh, telak le, telak berapa, telak 1000. Astagfirullah 1000. Padahal paling banyak telak berapa tel? Mun orang telak 1000 ni kata betul lo, tak bisa beli boleh. Terkecuali orang bini alaki boleh benar orang lain. Kapan alaki orang lain, kau tu telak bi orang lain. Mun tak telak. Karengi serengian ngina punten biurung sabar ya pole maka dari emosi kan tuh bisanya bapak kita lah dan kadang mampu hatanya ke kiai ketiban apa ho kematian kula nelaknya nelak darah makin pegel dan kula emosi tak terkontrol kiai tepe apa punten tepe yang saya rasa tak tepe amin Allahumma telak panike emosi panike setak tepe mun emosi letak engak berak temor iki berarti tak mukallaf sing engak tak berak temor rengki lagi sing kena punten mungkin ki engak ke berak ke temor nalak sampean ken nalak waktu napa gel tepe maka sehingga dan kula ben pancingan okor emosi dan kula ben panjenengan karena margane emosi menika den kadang anjeun papaki tokar sebelah tetanggaan emosi dan kadang emosi telak laki bini dan kula ben pancingan maka debu ki buruk debu aki cek lakar ghadab emosi kento ngilangaki kecerdasan ngilangaki keakal ngilangaki konsentrasi maka dari panika Sayyidina Abu Hurairah nyoondak Rasulullah ya Rasulullah ausini Rasulullah wasiatin abdi dalem Rasulullah bekasin abdi dalem Rasulullah pas debu Rasulullah la taghdab cek emosi kaki Abu Hurairah ini kepesan Rasulullah Rasulullah semator boleh padahal semacam cek gampang tak emosi Rasulullah ausini ya Rasulullah bekasaki abdul wasiatin abdi dalem Rasulullah la taghdab cek emosi sampai 2 kali sampai 3 kali ausini ya Rasulullah bekas abdi dalem Rasulullah wasiatin bulang abdi dalem la taghdab cek emosi kaki amin Allahumma neka Rasulullah sampai mekas Abu Hurairah cek sampai emosi kaki sampai 3 kali lemon emosi katibana apa caranya Rasulullah panik abdi resep munten kuluban pancenan emosi luar biasa ngale tempat auba di tempat seasal mun kelak dung tedungan jaga sampean ngale ke tempat mun kelak bede langgar sampean entar ke rumah mun kelak bede rumah entar ke dapur tapi mun beda-beda atau karan lin laki ben bini atau kari dapur ngale selaki ke rumah cek toro bisu bini mene toro to tak meremar Enggina punten. Ketoro ontar ke Roma, lo bere ke Roma kita karen boleh entar ke langgar. Bere ke langgar kieu engkin entar keluar entar ke sabet. Ngoso pahan ora ke sabet. Enggina punten. Angki serongan le bi Rasulullah. Tung nomor 2 dawuhipun Rasulullah belis jeria ghadab emosi dari iblis. Iblis jiyah dari apoi. Apoi dia bisa epatian kaleben aing mun orang belis orang emosi, orang waktu napagel pada boleh tanpa ada benar Rasulullah, mun tak ngale tempat ki puru audu atau adus. Amin Allahumma. Audu panjenengan. Melanying ke lis-belis, melanying ke
Iblis dari apoi, setan dari apoi bisa ipati kalaban, bisa dipadamkan kalaban air. Amin Allahumma amin. Bada Nabi ru'yal anbiya hakun. Nabi gento menabi mempena hak. Mempena nabi hak. Bahkan wahyu pertama panika ke Rasulullah panika datang mempeh. Selama 6 bulan sampai 16 bulan Rasulullah 6 bulan kati Rasulullah panika datang dalam mempeh. Kangkui persiapan datang wahyu kento sa dingiding persiapan dari mempeh dimin. Bada salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala amempeh. Amempeh sing malam. Lain ba mempeh dan kulaban pancinan, mempeh na nabi pa ni kalaras. Dalam mempeh na nabi ni kakek laku munce ke pertama kakek kapan ngale di Roma antar ketanian apa sih etemo pertama bi kakek kakan tuh sedatang mempena apa sih etemo pertama kakan nomor 2 apa sih etemo nomor 2 pendem senomor 2 kau ben senomor 3 teremah nomor 4 sampai putus asa paringin sebisana nomor 5 buru nomor situng tak ada lupain amin Allahumma nomor situng cepon dari mas serode nomor 2 seroben nomor 3 serotere nomor 4 sero pare nomor 5 serobu ampun ki laku kan lah tangi nabi kan itu kapan tangi entar ketanian ku tak pah ngetahui pertama serokakan ku tak pah ngetahui gunung di timur nika baik akan ada derem majri pikir napa aduh derem mesti kakan hah kakan ada derem tapi yakin engkau perintah dari Allah Subhanahu wa taala pasti bener yakin amin Allahumma pasti bener perintah dari Allah Subhanahu wa taala yakin jadi dari macam jadi yentaren segunung bener jangan serokakan yentaren kapan yentaren mi jan keni ternyata jan keni jan semak jan keni jan semak jan keni kapan depak kiadeng pati digudir amin Allahumma ambil kakan jadi gudir materi kaya kakan jan kina huntan tadi gudir tak iya tak tadi gudir bener perintah Allah Subhanahu maka dan kulaban pancenan perintah di Allah Subhanahu wa taala kenapa saya perintah pasti beda hikmat sesai pasti beda hikmat sesai kenapa saya perintah dari Allah Subhanahu upama kenapa dari Rasulullah saya ngak cak bolong tedung mun laki bini waktu na bini datang heta cak bolong tedung secara kesehatan kula tanya teretan belekar betul teretan mun sampai ngelakukan penikah kadang andi penyakit kanker Rembini andi penyakit kanker, saya bolong tedung, kanker serviks napa? Kanker rahim. Kenapa saya pernah Rasulullah, pernah sadaqallah wa sadaqa Rasul. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Saya perintah Rasulullah, sumu tasihu. Dibuna Rasulullah, sumu tasihu. Apa saat ibing kapi tasihu sehat. Saja apa saja jangan sehat. Kula nang bulan Reba kering-keringan melona apa kapan apa sehat ya Allah karena makan teratur sahur tapi kalau jak banyak ngakan banyak tak sehat kina puntan sahur buka sahur tepat waktu semua tasihu kenapa saya atur Rasulullah kenapa saya datang Rasulullah setuju ampun dari Allah Subhanahu wa taala setuju tadi ampun pada ben panika percaya cek kenapa saya pakan Allah Subhanahu wa taala bener serodeer ke ambia terus jangan kada pas tadi gudir kapan gudir kakan gunung tadi gudir amin Allahumma kemun sampean amin piampat tadi gudir cek kakan mun beto tung 2 pendem pas jalan boleh ajalan nemu emas hajem mas emas kudung pukor jeng serena ambia panika nabi panika sero pendem aba menreng tepanireng
Bengeran iki. Bene pendem keroman nika. Kena punten. Pendem keroman. Apa ikan Arya kakan bentang poi kompoi dah kisah kadung bukor rajon. Pendem ika ya. Kapan pendem medul pole. Pendem medul pole. Pendem medul pole. Ho la tarat ka. Nika bi ambil. Mun kula ban pancen la teto orot. Sebab keroma ambil medul to. Kena punten. Dua. Telok. Pana jalan. Kapan telok patemon ben manuk. Manuk kocu. Eta bengelang. Wah abang bilang. Bah manuk kocu ngocak. Kenapa panika? Ya Nabi Allah, Nabi Allah, tolongin dan kula. Mun kula teh tolongin panika sareng panjenengan akan dari bilang. Nomor telok kang kocu terima kocang. Kina punten. Terima. Oh iya. Ku bi Allah taala sero terima ikalak manuk kocu sabab yesak. Jasa kasa kaki jamunyan le. Deki keding. Eleng masuk ternyata. Elang masuk, tak langkong ya Nabi Allah. Semasuk ke sampian rezeki kula menika. Rezeki kula banyak rezeki sampian, rezeki kula ika Nabi kula. Dorem maria. Padahal senomor telok, senomor 4 seroje tolak. Mungkin punten. Senomor 4 seroje tolak. Padahal elang gelak minta kocuk gelak. Mengkocuk ampun letter sahabat dalam mesan. Elang datang. Tak langkong Nabi panika benih rezeki sampean rezeki ten kula. Nomor 4 seroje tolak ibadah remar ya. Nomor kocu ibaki hilang mate. Mungkin punten. Tak ibaki pesanan Nabi, pesanan Allah Subhanahu wa taala sero parengin. Kati menapa? Nggih pas nggak lagi cara. Nah nikah gunana akal bedene kan teretan. Nyergi cal ode ya carana. Pedateng ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kake jasa kasa kocu tem kok itu obi kake sekoni. Kake tobi sekoni meletak klecek kau ada Allah Subhanahu wa taala. Tobi po kang sekoni dis. Eja ka ajeng tempeng mate bi kocu. Nggih na punten. Pai baki ya kake rezeki na sekoni reh. Tolak na punten te tolak kocu tak mate lang oleh. Nggih na punten. Ne katerekan manabi aku na aki akal. Amin Allahumma. Ai kan di dan kula ban panjenengan paning pelajaran saja. Ketika dua masalah, situnga ke kanan, situnga ke kiri, ngajak ke kiri, nyari jalan. Sekatipan apa? Dua jalan panika jadi damai, jadi sae. Amin Allahumma. Neka nomor 4, nomor 5 ketemu ben betang. Boceng jak betang. Ketemu ben badang. Mak kita sero buru dibi, nggih punten. Nomor 5 sero buru. Nah, jadi Nabi kita akhirah atanya di Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi. Panapa artinya selemak kak dinto. Nomor situng soro deer, tepak ke gunung ternyata jadi gudir. Nomor 2, soro bendem, nemu emas, kaduban bukor bendem modul pole. Nomor 3 ternyata beda minta selamat manuk kocu ke ten kula ya rab ampun le terima sareng ten kula elang minta ke paneka tapi bagi sareng ten kula elang meloh kocu selamat. Nomor 5 bedang penapa artinya itang nabi dabuna Allah kengaen kakek sepertama jruah artinya emosi. Amin Allahumma. Artinya emosi meledak kati penapa bisaos, emosi rajak penapa bisaos asalkan sabar dan kulaban panjenengan ngadepin emosi, ngadepin akal, ngadepin musibah seluar biasa asalkan sabar insyaallah din budina dadi bareng manis. Amin Allahumma. Keng kurang sabar dan kulaban panjenengan mun sabar insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Nikah jadi artinya dan kulaban panjang aja sampai emosi. Insyaallah men emosi panika dan kulaban panjang kuat jeung aja emosi sana seorang sepo kena foto, nak foto ke orang sepo, santreh ke moret ke santreh, menurut ke guru, setanggaan sebata tanggaan dan kulaban panjenengan asalkan bisa nahan emosi dan kulaban panjenengan tak cepat emosi insyaallah sedayana teti sae. Amin Allahumma. Angka celak telakan ki orang laki, orang bini kan ki buru telasan ku cak lebaran ku kenapa lebaran ku lebar dari tusah
Dan kula ben panjenengan minta sepora, situnga minta sepora, situnga minta sepora ke situnga kon langkong ring bini minta sepora ke selaki. Sampean mari minta sepora ke laki sekabi mari ki. Amin Allahumma. Mari minta sepora ke bi ki. Cekel minta sepora. Ki, minta sepora ki. Minta sepora karena ampun apolong biasa laki ben bini pasti ngakungi kesalahan. Cuma mun salah naring bini kering laki panika luar biasa. Maka dari panika nyuwun sepora lebaran kentok. Dan kun insyaallah emosi selake buang emosina, sebini buang emosina cek sampai somong suan antara situng ban situng insyaallah dadi rumah tangga bahagia. Amin Allahumma. Tretan seteja si Abdina Mulyaki nomor 2. Napa nomor 2? Emas sebukor. Emas simpen ano pole, medul pole. Napa? Ajria Nabi, atanya Nabi, ajia kebagusan. Kebagusan apa bayi? Sanos simpen dak remak bayi, bekal padeng kebagusan bekal padeng ro'om maka orang banyak. Amin Allahumma. Maka le simpen dak remak keluar pole. Maka simpen dak remak keluar pole. Orang mana biampun tak bi Allah Subhanahu wa taala iparinge bagus tetep tetanggana ngaku celekat bagus. Engkina punten. Orang melekar bi Allah taala andi ilmu manfaat ilmu insyaallah tetanggana maka lekak kam atretan insyaallah ngaku ke ilmu maka sepanike debuaki la gurbata la watana li jahilin wala gurbata li fadilin tade asing tade melas ikan di orang sengarti andi ilmu ben tade tempat ikan di orang sebudu. Artinya katiban apa mana bi orang ngarti andi ilmu manfaat ilmu nang kimat bisa insyaallah tetira om tretan ngina punten lepas samari panjenengan sapanika juga tretan mana bi ampun le coba surban le parajai acam bibi orang ngina punten mana bi kelakuan coba tapi mana bi kelakuan bagus insyaallah maka kimat bisa maka diri kita tretan ngereng dan kulaban pancenan alhamdulillah ikasokan sareng Allah Subhanahu wa taala banyak musalla, banyak pendidikan, banyak madrasah, banyak pondok pesantren, banyak panika dukung dan kulaban panjenengan. Karena panika saya ngajumaki potret dan kulaban panjenengan. Ben panika saparlu irabatin sareng dan kulaban panjenengan. Melas ikan di madrasah, melas ikan di orang alim, melas ikan di orang sebagus, melas ikan di masjid, melas ikan di kenapa yayasan pendidikan mana bisa dukung bi tetanggana. Amin Allahumma. Nanti andi arti tebuna Allah kenapi kebagusan apa bisaos menjadi kebagusan bi Allah taala le parengaki insyaallah bekal tombua bekal padeng ke tetangga. Maka diri kita teretan parlo dan gulaban panjinan mana bi bodoreng meninggal parlo persaksian. Karena persaksian pancingan situ aja paneka dadi catatan malaikat. Maka kadang-kadang mana ibu orang mati, ibu orang meninggal, ki ambu langgar, ya deng langgar. Nyona persaksian dek pancingan situ aja engki. Kati kenapa panik orang semeninggal saya panapa punten saya. Korbani saya kebayan, mun saya kebayan tak dukung malaikat. Engki punten. Amba paken saya kebayan orang taron karon, sengocak saya sogok kabeh. Aduh, ya kaki ngucap saya ya, ngucap saya. Padahal tak saya, malaikat lebih tahu cerita. Amin Allahumma. Mun orang panikala-kala bagus, ngucap persaksian sekalian, saksian bagus napunten, setuju ngucap bagus. Engki napunten. Panik saksian sareng malaikat. Insyaallah. Maka perlu persaksian dan kulaban panjenengan kita benar meninggal, ben persaksian panik cek baik-baik. Cek baik-baik sesuai atena panjenengan. Angki mentak cocok benanu kilo cek ngocok. Amin Allahumma. Ana bisa kentek panjenengan cenah punten. Saya napa punten? Saya padahal tak sah. Kentek napa punten sampean? Wah, nih kesetako. Amin Allahumma. Mantar bi Allah. Maka dari panika nyuwun persaksian dan kulaban panjenengan insyaallah. Panapa kelakuan sebagus insyaallah tombu bagus ben insyaallah manusia makhluk panika sedaja kencang saat buat bagus. Sebaliknya, mana bi bareng panikala coba, makin bareng letak ron karon, ternyata ampun lebih kali saksian bareng tarukan. Maka nyuwun ke Allah Subhanahu wa taala, moga mantar dan kula sareng pada panjenengan sedaja, etet yakin orang sesae, saksian saya kalau ben manusia seongkun-ongkun saya, bahkan lebih panikah
Allahumma ij'alni kama yadhunnun wa khairan mimma yadhunnun. Ya Allah ya Rabbi, tetiaki amti tadem seperti mereka nyana ada amti tadem ben tetiaki lebih dari mereka senyakseen dan kula bagus. Amin Allahumma. Dan kula oneng nyabis dak ke Maimun guru. Ke Maimun manika sete 2019 sete Mekah waktu anak kula haji. Sete hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah. Dan kula hari Jumat nyabis. Banyak senyabis hari Jumat lo berjumat. Saking dari asyik ke Maimun si ada budak dan kula sampai tamu itu lainnya pegel ke dan kula. Juk siapa Romi pada budak ke Maimun. Di antara ada ibuna pakuan pada Pak dan kula waktu ingat semakin waktu ingat. Pada Pak Ghazali dia santarnya kakek mun maci Yasin pun kok daripada Pak kepanjenengan. Mun maci Yasin ya. Dia Pak kecebun Allah taala fala yahzunka qauluhum wa qaf ya. Cek tersaki. Kadang kan banyak orang. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma tersaki. Tebun ke Maimun wa qaf. Tadi ten kula engki kiai. Dan ten kula ingat semakin berdepak ke panjenengan. Takut teraka kula mati berdepak. Kina punten. Waktu ingat ambu ke jadi fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirrun wa. Jadi qauluhum ambu. Apa beda ya Ghazali? Kaki kan lah tahu jadi engki kiai. Jadi ya fala yahzunka qauluhum cak masasakah dek sampian Muhammad qauluhum ocang reng kafir. Beni reng kafir ngocak inna na'lamu ma yusirrun ma yulinun. Reng kafir tak ngocak apa ni kan ni kedebun Allah inna na'lamu. Engkau tahu dek pereng se marhasia reng kafir ben semejelas reng kafir. Napa qauluhum ocang reng kafir cak sesa Muhammad atas ocang orang kafir. Napa? Kanjeng Nabi Muhammad kocak orang gila. Kanjeng Nabi Muhammad panika kocak sepanika. Kanjeng Nabi Muhammad kocak sepanika. Kocak tak karon bani Nabi sepanika. Cak sesa Muhammad engkau saja gak kakek. Inna na'lamu ma yusirun wa ma yulun. Jadi qauluhum panika tak campo ben inna na'lamu ma yusirun wa ma yulun. Maka dia pun ke Maimun bahwa waqaf. Jadi mun macet dan kula ben panjenengan fala yahzunka qauluhum ambu keluhi inna na'lamu ma yusirrun wa ma yu cak tersaki fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirrun ambu kelu fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirrun wa ma yulinun. Amin Allahumma. Paham iki? Waktu ingat dan kula berdepak. Waktu pernikahan. Ternyata ke Maimun sehat retan Selasa pas itu. Selasa sehat. Dan kula uning nyabis itu 5 dimin. Sebelum magadin toh, mungkin orang 4 tahun atau betul tahun. Dan kula jangan tibing teroyalem mah di ke Maimun. Kiai. Teroyalem mah manter ajunan ni paling lancang umur. Patu kan ni. Apa contohnya lancang umur. Aba angkor le bulung pelolema satia. Melancang umur sampai atau seket tak nyaman kieu dah buna. Nyuun manter barokah umur. Amin Allahumma. Nyuun manter barokah umur sebenarnya ke Maimun. Cantik bing teroyala mah kuda pa itu kan. Manter paling lancang umur ajuna apa pa itu kan cocok lancang umur. Nyuun barokah umur. Maka sekoni umur rakading Imam Syafi'i, sekoni umur rakading Imam Suyuti, dabuna. Sekoni umur pada Imam Ghazali, manfaat luar biasa. Karangan akan tos setia baca. Jadi saya kapar Ghazali sekali untuk kiai. Lo malu kalau jangan teroyalam apa itu kan ni? Amin Allahumma. Artinya apa ni keteretan? Dan kalau ben pancen manterbi Allah Subhanahu Wa Taala paling barokah umur. Maka umur sekoni manterbi Allah Subhanahu Wa Taala manfaat kamu nusa. Jadi lakukan panapa setiti manfaat kamu nusa, setiti kebagusan manusia. Panapa bentuk kebagusan? Insya-Allah Allah tetap seadah rakidat dan kalau ben pancen. Amin Allahumma. Maka le sempan ada remah. Kebagusan dan kula musuh masalah. Barak timur nyumpet kebagusan insyaallah bi Allah Subhanahu wa taala suatu waktu bakal muncul sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Monoring alim mengko Allah Subhanahu wa taala andi ilmu na kunaki insyaallah bedeki ma bisaos la qurbata li fadilin
tak kira asing orang panik tak kira melas seperika wala watana li jahilin tak ada tempat senyaman li jahilin ikan di orang bodoh amin Allahumma malah putu nyaman kitanya aman ke barat tak nyaman ke timur tak nyaman aba benar yang maci yasin tak yoncang arah apa tak tahu maci yasin engin punten angki tak maci yasin benar yang tahlilan tak yoncang arah apa cang tak maca kulhu mi yoncang engin punten tapi kan di orang sebisa maci yasin yoncang sebisa maca kulhu yoncang amin Allahumma. Maka diri panikah dan kulaban panjenengan akatia panapah mimpian anak pikir buruh apapun keadaannya manabi masalah bagus insyaallah bakal muncul bakal irabatin sareng Allah Subhanahu. Nomor 2 nomor 3 terima ngapa terima kuah manabi dan kulaban panjenengan parengi bade orang minta atanya dak tun kuluban pancingan minta sesuai kemampuan dan kuluban pancingan sehingga panik minangka amanah ikan di dan kuluban pancingan terima santre ikan di dan kuluban pancingan beda santre terima santre 2 terima Allahumma filahu aba santre akhirat teretan asal teretan itu roh embah teretan tandi santre tibi aba itu roh embah menganjak istilahnya jadi kelekas tambah alam apa yang apindah kalian bulan itu roh ketelo ngak baik pun sediman seranya mana santre kona kisah itu kapi semakin neka teti rabatin balik pas tetangga cilingaki oh bedoreng maca Quran tetangga pakai patoro bi tetangga situng 2 terus iteletenin pas tetangga semakin oh tak lebur mendatang malam metok nak kana paseng siangah jergelejeran pakai patoro ibu monduk terus sampai semakin panika asal artinya mana apa dan kulaban pancina menilai paling amanah dari Allah Subhanahu wa taala permintaan dari Allah Subhanahu wa taala soro jaga maka jaga akatiki buruh amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi minta serot peselamat manuk kocu maka terima kalaban semestena amin Allahumma. Maka ikan di para ustad ikan di para kiai, para pengaji langgar, alhamdulillah pancenan bi Allah Subhanahu wa taala, mancar bi Allah Subhanahu wa taala paringan terus karena panika minangka amanah dari Allah Subhanahu wa taala sekotu terosaki ikan di dan kulaban panjenengan. Amin Allahumma. Cek nak tinaaki santre saya parangki sareng Allah. Cek nak tinaaki nak kanak saya parangki sareng Allah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan seraja. Biasa teretan para ustad, para kiai, ustad kento warathatul anbiya, pewaris nabi, gentena nabi. Ustad kiai kento gentena nabi. Beni gentena ilmu nomololo, benlas melas gentena teretan. Amin Allahumma. Nabi pani kata lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi pani kata andi melas sekakan laku kanjeng Nabi Muhammad mata malaku sekakan leki malam mata leki malam. Pani kata retan. Sewara saki ambiya dan kulaban panjenengan para pengasuh-pengasuh. Maka bani ilmu nomololo sewara saki dak Nabi justru sewara saki dak ulama justru di Nabi kento sewara saki ilmu nah ben kemaslahatan ben kesejahteraan ben cobaan ben ujian kanjeng Nabi saya rata-rata hatta beulana tibi kanjeng Nabi saya titi penyakit sira Abu Jahal bin Abu Lahab lah pad make pesantren pad ustad pad kadang bani dari jauh nah kadang dari beulana tibi senyoba engkina buntan kan warathatul anbiya maka pasaper dalam ngadepin kente kan itu dari amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala manebitan kula sabar insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala penyaman dunya ban penyaman akhirat amin Allahumma. Nomor 4 apa nomor 4 la tu'ayyisu jangan sampai putus asa. Manabi badatan kula ban panjenengan bada masalah 2 salah situng pada tarik
usahaki katibana pasal situng panika di antara kedua-duanya panika mun bisa ya mun tak bisa pontut sebagusan artinya dan kulaban pancinengan mana bibadah sebebanaki dak dan kulaban pancinengan beda perang sama berat dak dan kulaban pancanan usahaki katibana apa perang sama berat panika tetiringan dek bebele tetangket ijtahidan kulaban pancan pada ban ki buru tak mentah matalan beda masalah panika nyari jalan keluar panika pangkatan kulaban panjenengan pangkatan Nabi Allah Subhanahu wa taala sampun Nabi Allah Subhanahu wa taala pangkatan ulama tidak boleh memfokus keluarga tibi memfokus keluarga tibi ben memfokus masyarakat amin Allahumma pada masyarakat pengbang panika masalah panika pebecek masalah warisan pebecek masalah tanah pebecek atur sesuai syariat Allah Subhanahu kendeng kadeng mun warisan becek kapan tak oleh pahmuk ngamuk. Engkin punten. Aja jamuk ngamuk. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala waris lain. Wah. Lidzakari mithlu hadil untayan mun laki beri bagian dua mun bini beri situng congkula subanya anak rabat ring tua. Lain panika hukum waris ben lain pemberian. Amin Allahumma. Amin. Lah mun kompoi dari anak bini tak oleh. Kompoi dari anak laki oleh mi pada pidana Allah Subhanahu wa taala sengatur amin Allahumma bintu bintin tak oleh membintui binin oleh anak laki oleh anak bini tak oleh padahal pada kompoi ya nika Allah Subhanahu wa taala sengatur setuju panika mun tak percaya ke hukum panika nika hukum Quran mun tak baca Quran berarti naudzubillah min dzalik dadi orang mur naudzubillah min dzalik akaten kula ban panjenengan akatia pemain menapi maka usaha kati pendapatan kulaban pancinan ketika ada suatu masalah becek sebisa mungkin amin banyak ni kemana bahas nomor 5 panapa nomor 5 kento panapa paburu buruh kakek jeria ternyata tepangki ban pedang napa nomor 5 panika arasanan naudzubillah min dzalik arasanan panika ibaratnya saya pak maki kena pipa nikah berban pedang sampian arasanan panapas arasanan Zaid sama dengan sampian ngakan pedang Zaid arasanan Omar sampian sama dengan arasanan lah tusah hanya marasanan panika tusah panika beda dua teretan beda tusah sahuban ban Allah Subhanahu wa taala beda tusah panika sahuban ban manusia tusah sahuban ban Allah Subhanahu wa taala gempang seporana insyaallah tawwabur rahim. Tapi mentusa dan kulaban pancin dengan ahubuan ben manusia tetap Allah Subhanahu wa taala tanya pora terkecuali sepora ben saya salahin dan kulaban pancinan termasuk arah sana. Maka dan kulaban pancin cek gempang arah sana. Arah sanan bila abai teretan ihramaki bi syariat. Arah sanan kuat zikru kama yakroh. Nyebut pancin dengan akho kedak teretan saman bima kalaban padang yakrohu sepakil teretan cek saking ngidi. Punten kula tak rasanan kan sebenderek ya. Ceng teh pangungku menika betak seponan sebenderek. Amin Allahumma. Kula tak rasanan ceng teh pangungku. Orang panika buta ongku biku bocah buta bekendaran. Nih kesanya marasanan. Sarasanan cek sakiran pekil saya kedi. Mun sampian arasanan bareng setade beni arasanan dua tu sana sampian nomor situng arasanan nomor gendak sampian kina punten. Orang tak alami kok cak alim gina punten nek nyamana gendak sampian orang tak tepangnya kok cak tepang nomor situng sampian arasanan tu sana nomor 2 gendak abah tambah sampian ini kesanya arasanan zikr lah cak sampai arasanan dan kula panjenengan karena arasanan panika termasuk si kelakuan si anya bapaki dan kula panjenengan panika repot seporana terkecuali sepora bi orang saya rasanin maka di panikah arasanan orang mate ben arasanan orang odi ki bereun mun arasanan orang mate ucul materi mi bereun yo repot ternyata sampean mun karing mate minta sepora bila gina punten mun koreng odi kan ki andi kesempatan sampean untuk minta sepora gina punten andi kesempatan orang mati maka di depan yang keteratan beran arasanan orang saat tinggal dunia tapi arasanan tinggal dunia aja panjenengan nah, ini ke arasanan
kong langkong arasanan naudzubillah min dzalik arasanan ka ulama Allah Subhanahu wa taala lebih berat boleh pancinan baris naudzubillah min dzalik mun arasanan ulama Allah Subhanahu wa taala baris pati dan kula ben pancinangan cekak cila sengoca lafaz la ilaha il naudzubillah min dzalik saya enggak cara sanan mereka ulama cara norok pancinangan ampun searasanan asaran ko orang habaib ya tore arasanan ko ulama ampun ya tore kesokana pancinangan ampun kesokana cuma pancinangan dan kulban panjang cara norok ko orang panika tretan naudzubillah min dzalik takok dan kulban pancinangan karena orang panika keleburin sareng Allah Subhanahu wa taala rasanin coba sareng dan kula maka dan kula mosok sareng Allah Subhanahu wa taala. Tabuna Allah Subhanahu wa taala hadits qudsi man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi mun orang nyakeun ketang wali nyakeun ketang burleburan nyakeun ketang sernesaran perang ben sengko tabuna Allah Subhanahu naudzubillah min dzalik ini kah make kebaris suul khatimah mukamantar sareng Allah Subhanahu wa taala dan kula sareng pada panjenengan saja paring selamat fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Teretan setelah si abdina amul jaki panapa saya kelakot teretan Rais ngaholen almarhum almaghfurlah Muhammad Mas'udi kento menangkah kelakuan saya perintah sarang syariat Allah Subhanahu wa taala pernah salah situng sahabat atanya dia Kanjeng Gusti sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah hal baqiya min biri abawaya syai'un abarruhum ba'da mautihima ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah bagi ibadah orang sepotan kula ampana tinggal tunya bagi bagi saatan kula ngabekti orang sepo saat tinggal tunya Rais ampun tade Muhammad Mas'udi bagi bisa Rais panika bentan tretan Rais ben rajina Muhammad Mas'udi kulagana Mas'udi bisa ngabekti orang saat tinggal tunya bade dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade lemak perkara nomor situng panapa al istighfaru lahuma mau saki istighfar orang sepo dua panika saat tinggal tunya astaghfirullahaladzim liwali walidayya astaghfirullahaladzim maka istighfar liwali walidayya astaghfirullah lalu kesampian mau istighfar sampian mau istighfar do orang saat tinggal tunya pancin dengan ebitong sareng Allah Subhanahu wa taala maka lambek nyaken ko orang sepo ebitong semakin termasuk ngepekte ko orang sepo amin Allahumma istighfar wa du'a lahuma nomor 2 tuaki panapa di antara tua ya Allah ampun taonin cak Arab cak matura tak panapa panapa boleh kan tu banyak ustaz atanya ke ustaz ya Allah ya Rabbi mantar orang sepo abdina Muhammad Mas'ud masuk ke surga ya Allah mantar orang sepo abdina Muhammad Mas'ud ya Allah paling gampang bi Allah taala nang alam kubur ya Allah Muhammad Mas'ud mantar bi Allah Subhanahu wa taala peringana ada pendengar amal kubur manabi andi hak adab ya Allah ini kanya mana tua aki pancinan ko orang sepo na boreng saat tinggal tunya pancinan ibitong ngebekte ko orang sepo sedua amin Allahumma tua aki sebutake ning kitab Tanwirul Qulub ben malam ke pon dateng arono orang saat tinggal dunia panika dateng menika ya dateng Muhammad Mas'ud ben malam ika ya tereta kita mirang orang saya dalam tereta kita mirang orang saya dalam senampatin tang Roma saani mata kitang dunya sengko nahnu fi sijnin tawil engko badan tahanan sabit munte tolong bi kakeng kok celaka nika tereta ben malam kita ngiding dan kula pancinan maka dari panika ngireng keluarga dan kula pancinan saat tinggal dunya keremin cek seebu nama lolo cek tahu nama lolo cek keremin perkara rajain seebu sampai sedekah kita napa amin Allahumma nomor situng al istighfaru lahuma wa du'a lahuma nomor telok infadu ahdihima min ba'dihima terosaki wasiat cencina orang sepo seawasiat kena potoh madam wasiat kaneka kas bekas panikah telarang sareng Allah Subhanahu wa taala saya ngacong ya engkau bila men mati ya matalan cang orang sepo nah cang Muhammad Mas'ud kaki banyak alek nak ya
aling pemonduk upama terusaki usahaki. Amin Allahumma. Bunga ke Muhammad Mas'ud tretan benikan tak ningalin ken lain alam Muhammad Mas'ud nggak tahu saja. Maka mun orang saat tinggal dunia panika ngetahui keluargana seki odi panika ngelakukan maksiat tapek dalam kubur tretan. Tapek orang sapana panjenengan sebenarnya dalam kubur ngetahui panjenengan alko maksiat tapek do tangan anak ken tak tahu. Seyalami sengko. Tapek sebalik mana bi orang sepuh panika ningalin keluarga seki odi panika tretan ngelakukan kebagusan abar jamaah ke masjid apa sah bahkan ngirimin sepanika bunga luar biasa istabsyaru bunga luar biasa amin Allahumma nah ketersaki sareng panjenengan setuju menabi panika kelakuan panika benih maksiat ke Allah tapi memaksiat ke Allah asjak tersaki mun bening-bening maksiat ke Allah saya ngana ya bila daya ari-ari terus haki senang panjenengan infatu hati mambati ini nomor 3 nomor 4 wa ikramu sadiqihim muljaaki cakancana lambe saya keleburin orang sepona paserah madama panika bani ahli maksiat ke Allah subhanahu wa ta'ala lebur bistabisan ke kiai lebur bistabisan ke guru terus haki senang panjenengan sesuai kemampuan panjenengan amin Allahumma lambak buru matalan kurun pana paling sepona panceran biasanya lase munrak para bulan pasa pegengan ni pananya lase terus haki salam pancenan nyalase kak kamah ke Samsudin matalan pasir kiai kima terus haki salam pancenan bunga ngetahu yang sepona pancenan di alam kubur tretan alhamdulillah tang nak potoh terus haki tang wasiat tang bulan bunga terus haki muljaaki cakancana biasanya lambe lebur ke basera long mapolong tatangke andi enen sekoni sedekah kadang terosaki kelakuan bagus nomor 5 silaturahim sambung beulena nyambung beule panjenengan di Allah subhanahu wa ta'ala ningalen sekopur aroma sampun cek nyambung beule sambung beule bisa di neka berarti panjenengan panika termasuk orang ngebekti ke orang seposa 2. Jadi nomor situng mos istighfar, nomor 2 dua aki, nomor 3 katimana apa terus aki wasiat sebagus, nomor 4 muljaaki cakancana, nomor 5 silaturahim, kelema mon ikalako bi keluargana Muhammad Mas'udi atau keluargana selain ikalako sareng Muhammad Rais panika sama dengan Muhammad Rais ampun ngebekti orang seposa 2 bunga nang alam kubur tretan al jaza min jinsil amal kula sabanika cukan bila tretan Muhammad Mas'udi sabanika ampun langsung ngaden dan kula ban panceran Muhammad Rais bakal mati ya insyaallah ibalus bi anak foto tretan nah foto sabanika cukan bila ngebekti keten kula ban pancenengan makamantar sareng Allah subhanahu wa ta'ala setuju hadir sareng Allah subhanahu wa ta'ala tetiakin orang sebarokah umur di dalam ibadah ada Allah subhanahu wa ta'ala panapa saya kelak sareng Muhammad Rais semakin kita mengterbi Allah subhanahu wa ta'ala keterima setuju Muhammad Mas'ud hadir erana semakin panika teretan bunga luar biasa makamantar dan kuda sareng pada panjenengan saja kong langkong si ahwalin makin panika mantar bi Allah subhanahu wa ta'ala sampung kebagusan sampai nuju dan surga pun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma teretan saja si abdina amul jaki mungkin sekitar bisaus nyokap pakitan kula panapa saya sampai yakitan kula dapat panjenengan saja muka sukoni banyak mantar bi Allah manfaat dan kula tibi benda pada panjenengan saja penalai Al-Fatihah Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Amin hamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik salli ala sayyidina Abdi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taktibana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfana bi dengan darajat tubaluna biha sal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal wa mat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا في هذا المجلس من صالح الأعمال وما أحسن إلينا صاحب الحاجة اجعل تبدا لكله هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدي دار نقدم الحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى العلماء والشهداء والصالحين خصوصا المرحوم المغفور له الذي جمعنا في هذا المسجد بسببه ترتان محمد مسعود يا الله وأصوله وفروعه وحواشيه ومن انتمى إليه اللهم اجعل فتاة له من النار وحجابا له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار ورفعة بقى الجنة دار القرار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم المسلمين وسيمة لهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران والسبوب عليهم الرحمة واردان واملأ قبورهم من النار والأحرام برحمة الآمن والأنسى والأمن واجعل في قبورهم الضياء والنور والفسة والسرور والبهجة والخبور والمغفرة والجميع برحمتك الرحمن الرحيم اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وتحمل عنهم التابعات وادخلهم الجنة مع الأبواب والأمهات والبنات والبنات برحمتك يا منزل الرحمة اللهم آنس وشتهم وارحم ربتهم وارحمنا وآنسنا دوسنا أمثالهم ودتول عمنا في غفرة وعافية وداعٍ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفع اللهم يا الله ما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين langkung kekalipan yana separa hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.